एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर भ्रम, सिलीगुड़ी में चुनाव आयोग की चर्चा बैठक। एसआईआर यानी सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन कलेक्शन फॉर्म को सही तरीके से भरने की प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस विषय पर आज सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में दार्जिलिंग जिले के बीएलए अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की ओर से एक चर्चा बैठक आयोजित की गई। बैठक में फॉर्म भरने की प्रक्रिया, उसमें आने वाली तकनीकी समस्याएं और आवश्यक सतर्कताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि किस चरण में कौन सी जानकारी दर्ज करनी होगी और किन बिंदुओं पर विशेष सावधानी रखनी होगी। हालांकि बैठक में मौजूद कई बीएलए ने शिकायत की थी कि अगर ये दिशा निर्देश पहले ही दिए जाते तो काफी भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता था। उनका कहना था कि उन्होंने पहले ही बड़ी संख्या में फॉर्म भर लिए हैं, लेकिन अब बैठक में जो नई प्रक्रिया बताई जा रही है वो बीएलओ अधिकारियों द्वारा पहले दी गई जानकारी से अलग है। बीएलए प्रतिनिधियों का आरोप है कि इन विरोधाभासी निर्देशकों के कारण और अधिक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि आगे इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी तरह की गलती या भ्रम ना हो। ইলেকশন কমিশন একটা নোটিফিকেশন দিয়েছেন আমাদেরকে কি করে ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে। সেখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে আজকে ট্রেনিং এ বলা হচ্ছে এটা না এখানে সেলফ লিখে দেবেন। তাহলে কি হচ্ছে আজকে প্রায় এত লোকের আমরা ফর্ম ফিল আপ করে দিচ্ছি, 4 তারিখ থেকে আজকে, হ্যাঁ, তাহলে ভুল উনি বলছেন সেটা ভুল নয়, এগুলো ঠিক করা হয়ে যাবে। কিন্তু এই যে জায়গাগুলো পরপর ওনারা প্রতিদিন এতদিন বলেছে যে ছবি লাগবে, আজকে কালকে বলছে ছবিটা ম্যান্ডেটরি নয়, না হলেও হবে। এক একটা যে ইনস্ট্রাকশন আসছে তাতে হচ্ছে কি জনগণের মধ্যে আমরা ছোট হয়ে যাচ্ছি, বিএলএরা এবং পাজল হয়ে যাচ্ছি। আমরা চাই প্রপার ওয়েতে একটা গাইডনেসের মাধ্যমে চলুক, যাতে প্রতিদিন কোনো ইনফরমেশন না আসে, একটা ইনফরমেশন উপরেই যেন ইলেকশন নির্বাচন যদি আপনাদেরকে 4 তারিখের আগে করা ভালো হতো। আজকে কি হয়েছে দেরি হয়ে গেছে, জানেন না কি হবে, অলরেডি অনেকে ফর্ম ফিল আপ করে 50% ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেছে, সাবমিট করেছে। আজকে কি বলছে একটা ফর্ম আছে, আলোচনা সভাটা আজকে কাদের থেকে করা হবে? এটা ইলেকশন কমিশন থেকে করেছে, এটা গভর্নমেন্ট থেকে করা হয়েছে। আমরা নোটিশ পেয়ে এসেছি, খুব ভালো জিনিস। এটা আগে হলে আরো ভালো হতো, আমরা জনগণের কাছে জিনিসটা ফিল আপটা সুন্দর করে দিতাম, যাতে কোনো ভুল হতো না। আজকে অনেকের ভুল হয়েছে, যার জন্য আমাদেরকে 10 কথা শুনতে হবে। আমরা তো ডাইরেক্ট জনগণের সঙ্গে, বিএলও যাচ্ছে ফর্ম ফিল আপটা বিএলও করে দেবেন না, আমরা করে দেবো, ছোট হবো আমরা, এটাই ওকে। দেবাশিস সাহা, 35 নম্বর পার্ট, 2 নম্বর ওয়ার্ড। The classroom was once bounded by 4 walls, paper, and the speed of chalk, but education is meant to be limitless. Sacred Heart is tearing down boundaries to meet the world today, shaping minds and strengthening spirit. Sacred Heart School, building the innovators of tomorrow. Admissions open. এখানে বিএলএদের নিয়ে আজকে যে ট্রেনিং সেশনটা করেছে খুবই ভালো উদ্যোগ, কিন্তু এটা সম্ভবত 4 তারিখের আগে করলে ভালো হতো। আর নির্বাচন কমিশন এই যে এসআইআর হচ্ছে এটাতে পুরোপুরি ব্যর্থ। এই জন্য বলবো আজকে যখন ইমিউনাইজেশন ফর্ম সব দেওয়া হয়ে গেছে, অলমোস্ট 50% 60% ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেছে, তখন ওরা ফর্মের ক্লারিফিকেশন করছে, বলছে ফর্মটার রিলেশনের জায়গায় ওখানে বাবা লিখছে, বাবার নাম লিখছে, নিচে হবে নিশ্চয়ই ফাদার লিখবে, এখন বলছে ওখানে সেলফ লিখতে হবে। সেই জায়গাটায় ফর্মগুলো হচ্ছে, বিএলওরা বলছে সেটা হোয়াইটনার দিয়ে মোছা যাবে না, কাটাকাটি করা যাবে না, ফর্ম ক্যান্সেল হয়ে যাবে, পাবলিকরা প্যানিক হচ্ছে। তারপরে বিভিন্ন ধরনের বিএলও বিভিন্ন ধরনের স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, কেউ বলছেন ফটোটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে লাগবে, এখন ইনি বলছেন কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপার নেই, যে কোনো ফটো দিলেই হবে। তো এই যে বিভ্রান্তিকর এই জিনিসটা বিএলওদের ওনারা প্রপার ট্রেনিং দেননি। নির্বাচন কমিশন এটা নিয়ে আমি মনে করব পুরোপুরি ব্যর্থ। এটাকে যদি প্রপার ওয়েতে করতো, এত বড় একটা জিনিস হচ্ছে সেই জিনিসটার প্রপার ইউটিলাইজ হয়নি। আমার নাম প্রদ্যুৎ কুমার সিংহ, আমি 31 নম্বর পার্ট প্রধাননগরের বাসিন্দা। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। मम्मा ये मेरा फेवरेट स्टडी टेबल, मैं इसमें होमवर्क करूंगी। हिमालयन कैन
ये हमारे लिविंग रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। घर सजाना हो तो हिमालयन कैन फर्नीचर। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में। तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনারি সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই। আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212।